है ना, तो उसमें उसका हुलिया भी याद है मुझे। यहाँ पे खड़ा था वो बंदा। अगर आप एक माँ का बेटा हो तो मंच पे आ जाइएगा प्लीज। हाँ, एक माँ का बेटा हो तो मंच पे आ जाइएगा प्लीज। और जानते हैं तो कितना खराब गाली दिया जानता है ना, हो ना, कितना खराब गाली दिया जानता है। ये नहीं, इतना खराब गाली दिया है ना, उसको बोला कि मैं आज ही स्टेप लूंगा। आज प्रोग्राम करने के लिए मनमीता आया है, मनमीता प्रोग्राम करेंगे क्योंकि आप सब लोग हैं, लेकिन वो जो लड़का है उसको मैं पहचान गया, उसको जो करना है मैं कल करूंगा। लेकिन आज प्रोग्राम कर लिया है, मनमीता प्रोग्राम करेंगे, मनमीता का जो नंबर है मनमीता को घूमते लाएंगे, उसका हिसाब मैं कल करूंगा। और इतना बुरा गाली देके दिया है, उसका हिसाब मैं कल करूंगा। लाइट একচুৱেলি আমি তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আমাৰ এটা ইভেন্টৰ থ্ৰুদি। তেখেতসকলে সুধি লয় ঠাইটো কেনেকুৱা, মানুহখিনি কেনেকুৱা। আমি আপোনালোক সকলোৱে ভাল বুলি কৈ আমি নিমন্ত্ৰণ দি লৈ আহিছো। আপোনালোকৰ সমিতিৰে দুই এজন দাদা আহি মিষ্টাৰক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছে, খুব বেয়া লাগিছে। একচুৱেলি ল'ৰাজন আপোনালোকৰ সমিতিৰে, কিন্তু মই দেখা পাইছো দুই তিনিজনে কৈছে, বেয়া লাগিছে। যি নহওক মই মনমিতাক মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছো। সদর রাইজ, আমি খুবই দুঃখিত। কোনোবা আমার দর্শকে হয়তো বেয়াকে কিবা ব্যবহার করেছে, তার কারণে আমি কমিটির তরফৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো। কোনোবা নজনা ব্যক্তি হয়তো কিবা কৈছে, তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো। আপোনালোকে যেন কোনো ভুল গুটি নধৰে, আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান যাতে সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰে।